चाहिए आपको? आपको लग रहा है कि मैं जन्म के मारे उनकी साड़ियाँ जला दूंगी? ऐसा लग रहा था मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, जैसे मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। जब तक मेरी आत्मा इस शरीर के अंदर है ये तब तक ही सही रहेगा। ये शरीर सड़ने लगेगा, एक बार ये शरीर सड़ गया खत्म हो जाएगा। आप कमरे में वापस जाइए, हम दोनों मिलकर उनका सामना करेंगे। तो जरूर जानना होगा कि सच में शाओली है या कोई बहरूपिया। ये कोई इंसान है या फिर आत्मा? কেমন লাগলো আপনাদের কাছে নয়নতারা 7 সেপ্টেম্বরের লেটেস্ট আপডেট? সো এই ভিডিওটা সম্পর্কে যদি কোনো মতামত থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে লিখে যাবেন। অ্যান্ড আপনারা যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। সো নেক্সট এপিসোডটা হইতে চলছে কিন্তু মারাত্মক একটা এপিসোড। দ্যাট অন এই এপিসোডটা দেখে কিন্তু আপনারা অনেক একটু মজা পাবেন। সো এইটাই ছিল 7 সেপ্টেম্বরের নয়নতারার লেটেস্ট আপডেট। অ্যান্ড নেক্সট এপিসোড পেতে চাইলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলের সাথেই থাকবেন। সো